بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے، جیسے با کھڑی زیر بھی برابر ہے با یا زیر بی کے۔ حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، ثا کھڑی زیر ثی، جیم کھڑی زیر جی، حا کھڑی زیر حی، خا کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، ذال کھڑی زیر ذی، را کھڑی زیر ری، زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر صی، ضاد کھڑی زیر ضی، طا کھڑی زیر طی، ظا کھڑی زیر ظی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ی، یا کھڑی زیر ی، مشق ایلافی، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، بیہی با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بیہی، عبادہ، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، عبادی، ہا کھڑی زیر ہی، عبادہ، رسلہ، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولہ، نورہ، نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری، ہا کھڑی زیر ہی، نورہ، وقیلہ، واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہا کھڑی زیر ہی، وقیلہ، ہاذہ، ہا کھڑا زبر ہا، دال زیر دی، ہادی، ہا کھڑی زیر ہی، ہاذہ، بکلماتہ، با زیر بی، کاف زبر کا، بکا، لام زیر لی، بکلی، میم کھڑا زبر ما، بکلما، تا زیر تی، بکلماتی، ہا کھڑی زیر ہی، بکلماتہ، بآیاتہ، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بآ، یا کھڑا زبر یا، بآیا، تا زیر تی، بآیاتی، ہا کھڑی زیر ہی، بآیاتہ، بکتابہ، با زیر بی، کاف زیر کی، بکی، تا الف زبر تا، بکتا،
بازر بی بکتابی ہا کھڑی زر ہی بکتابہ بیمینہ بازر بی یا زبر یا بیا میم یا زر می بیمی نون زر نی بیمینی ہا کھڑی زر ہی بیمینہ فیہ فا یا زر فی ہا کھڑی زر ہی فیہ